dakle uz more nekad zemljište nije vrijedilo. Znači onaj ko je vrijedio, taj je dobivao zemljište dalje od mora. Jeli? I onda su obrađivali ta polja, vinograde i tako dalje, a oni koji nisu ništa vrijedili, oni su dobivali parcele uz more. A međutim sad se stvar potpuno promijenila. Prije 200 godina kada je krenuto u izradu katastra, odnosno katastarskih izmjera, krenuto je sa svrhom pravednijeg oporezivanja. Kad kažem pravednijeg, znači država nikad ništa ne radi bez računice. Možda niste znali, ali pokrenut je nacionalni projekt kojim će se uskladiti podaci zemljišnih knjiga i katastra. Zašto se čini da je državi više stalo do imovine vlasnika nego njima samima? Što će se promijeniti kada budemo imali digitalni ažurni sustav? Kako se vlasnici mogu pripremiti, što moraju napraviti? Što je taj višegodišnja katastarska izmjera? Što dosta kompliciran izraz, ali vas se tiču svakog od vas. Na ova i brojna druga pitanja odgovor nam daju Vedran Car iz Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Antonio Šustić, ravnatelj Državne geodetske uprave koja je pokrenula upravo taj projekt katastarskih izmjena. To ako zvuči vrlo komplicirano, a u stvari što znači za vlasnike zemlje? Pa evo, kao što ste rekli, da, zvuči samo komplicirano, a bit će zapravo dugotrajno. Mi smo programirali nekakvih 10 godina, a da li će to biti dovoljno vremena, to ćemo još zapravo vidjeti. Radi se o tome da je država odlučila zapravo, dakle, mi smo jedna od rijetkih država koja na ovaj način i uopće provodi ove postupke uređenja katastra i zemljišnih knjiga, pa tako i kroz ovaj višegodišnji program koji će osigurati u konačnici vlasnicima čiste papire. Dakle, ali što vi radite? Što radite sad u ovom trenutku? Znači, vlasnici kao ne rade ništa, mislim, neki se bole, ili više manje trude, odjednom država aktivna. Što vi radite kao država proaktivno? Što gurate? Da. Država radi to da ugovara putem ovlaštenih geodetskih tvrtki, koje su certificirane kod Državne geodetske uprave, i one u ime države, jer su oni podružena ruka, dakle oni imaju ovlaštenje Državne geodetske uprave za obavljanje tih stručnih geodetskih posla, kako se to kaže, i oni obavljaju putem ugovora koji sklapaju, a mi to radimo na javnom nadmetanju, naravno sukladno zakonu o javnoj nabavi, ugovaramo ugovore sa ovlaštenim geodetskim tvrtkama koje onda pozivaju stranke na njihovu parcelu, građane, firme, bilo koga. Svi oni koji su upisani u postojećim evidencijama, sve oni koji nisu upisani u evidencijama, a drže da imaju nekakva prava, oni će svi biti pozvani na njihove parcele. Parcele će se omeđiti, definirat će se u prostoru, odredit će se njihove koordinate, prikupit će se sve ono što je na parceli eventualno izgrađeno, prikupit će se takozvani način uporabe zemljišta, je li livada, je li pašnjak, je li oranica. I to govorimo za građevinsko, ali tako? Sad smo ograničeni na građevinsko, nije da idemo na cjelokupnu državu, jer je previše toga neuređeno. U ovom trenutku smo se ipak ne ograničili, nego, ja bih rekao, dimenzionirali pravilno, Ipak je toga 550.000 hektara u Republici Hrvatskoj, no međutim to je građevinskog područja prema trenutnim evidencijama kojima raspolaže Ministarstvo prostornog uređenja. I to su područja koja su najvrijednija, ajmo reći. To su područja koja privlače najviše investitora. To su područja koja osiguravaju napredak običnog čovjeka. Zašto običnog čovjeka? Zato što on tu takvu uređenu nekretninu onda može založiti. On može na njoj ishoditi građevinsku dozvolu. On na njoj može kasnije nakon izvršene gradnje tu građevinu staviti u turistički promet i što šta nešto. Dobro, ali mislite, recite. Ne samo obični čovjek, nego mi obuhvaćamo sva zemljišta. I privatnih vlasnika, ali jednako tako i države i javnih poduzeća koji upravljaju u ime države, vlasništvo jedinica lokalne samouprave, županija, i sve ono zemljište koje zapravo na tom nekom području postoji. Dakle, mi se pojavimo na svakom pedlju, na svakom ono što se kaže metru kvadratnom toga zemljišta. Dobro, ali kako izgleda Vedranu u praksi? Znači, geodet, firma dođe objavi se neki oglas, pozivaju se ljudi, kako su vam iskustva, jer se ljudi odgovaraju, to je njihova, čuli smo ravnatelja, vrlo vrijedna imovina, odnosno imovina koja možda nije riješena, postaje odjednom vrijedna, utrživa na bilo koji način. Zapravo u pravilu je komunikacija prema javnosti odrađena vrlo onako jednostavno sa preciznim uputama.
Prvi korak je odazvati se pozivu na obilježavanje granica A gdje zemljišta. bude taj poziv? Radio? Gdje se... Ovako, znači u prvom koraku kada se kreće sa radovima, radimo kampanju informiranja javnosti na način da objavljujemo oglase u javnim medijima, znači radio postaje, novine i slično. Održavaju se javne tribine prije početka radova da se stranke upozna sa našim projektnim zadatkom, obuhvatom katastarske izmjere i njihovim pravima i obavezama. A što je katastarska izmjera? Ajmo, isto, govorimo stručno pa da ljudima objasnimo. Znači što je to, što vi radite kad dođete na teren? Usklađujemo katastarske zemljišno-knjižne evidencije sa stanjem u naravi. Mjerite teren, realno. Tako, da. Zapravo ono što se na terenu na neki način uživa, koristi od strane vlasnika, odnosno sad da ne idem previše pravno, nositelja prava na katastarskim česticama, to se evidentira, mjeri i unosi u evidencije koje će se po završetku postupka pustiti u službenu uporabu. I tu su mi rekli ljudi da čak kako mjerite danas ovim modernim uređajima, to ima, Austrija je radila zadnji put ono što imamo pouzdane, jel tako? Austrija je radila najveću izmjeru do sad. I onda da ima dosta, ima čak i razgled gdje ljudi profitiraju jer su mjerite sa modernim uređajima, možete preciznije utvrditi granice i sve. Nije ono staro ručno mjerenje. Tako je, da, to ste dobro primijetili razliku. Zapravo sama srž postupka nije ništa drugačija od one koja je bila prije 200 godina kada se katastar prvi put radio, a to je pozivanje vlasnika, odnosno ovlaštenika na zemljištu da pokažu granice. Ono što je drugačije u odnosu na prije 200 godina, to je metoda kojom se mjeri, koja je puno preciznija i pouzdanija i koja zapravo ono što je vlasnicima najbitnije, a to je podatak o površini katastarske čestice, da je zapravo u nekakvim centimetarskim mjerama u odnosu na nešto što je prije 200 godina bilo metarski, a ako ne i više. I tu su sad, gdje dolazimo do onih situacija kad je dobro da izađete na među, znači da dođu jedan i drugi susjed, to su ti putevi, prava korištenja, gdje je jako dobro izaći da vam se pridruže i sami vlasnici. A koliko često izlaze? Zapravo, kada je dobro, uvijek je dobro. Znači, nema kada je izlazak na teren uzalud od strane vlasnika zemljišta. Međutim, ono kada je neophodno, to je kada se na određenoj čestici, odnosno određenoj imovini, ništa po pitanju uređivanja papira nije radilo zadnjih 15, 20 pa i više godina. A gdje smo najčešće? To je Dalmacija? Pa ja bih rekao da je Dalmacija ovako zanimljivo jedno područje koje je stjecajem okolnosti, dakle ajmo budimo objektivni i realni. Zapravo je povijest puno toga donijela, Dalmacija je doživjela kroz stoljeće i više i brojna iseljavanja i Dalmacija je zapravo bila, dakle uz more nekad zemljište nije vrijedilo. Znači onaj ko je vrijedio, taj je dobivao zemljište dalje od mora. Jeli? I onda su obrađivali ta polja, vinograde i tako dalje, a oni koji nisu ništa vrijedili, oni su dobivali parcele uz more. Međutim, sad se stvar potpuno promijenila, sad oni koji su bili što se kaže niš koristiti, ti su sad postali zapravo... Ali upisani su ljudi koji su u Čile, u Kaliforniji, u Južnoj Africi. Ali znači, koji je onda praktičan taj problem? Gledajte, praktičan problem je taj ovo što je kolega rekao, i sada krenemo od osnova. Prije 200 godina kada je krenuto u izradu katastra, odnosno katastarskih izmjera, krenuto je sa svrhom pravednijeg oporezivanja. Kad kažem pravednijeg, znači država nikad ništa ne radi bez računice. Pa to je bila primarna svrha, što ne znači da se uz tu svrhu nije uvidjelo i u nekakve ostale koristi zemljišne evidencije. Ono što je zapravo specifično je da su i prije postali sustavi oporezivanja zemljišta, ali da je Austro-Ugarska krenula na način da pravednije oporezuje. I to na način da se ne oporezuje po onome što nekakav poljoprivrednik proizvede, nego da se na neki način popiše svo zemljište i ono od čeg taj poljoprivrednik nešto dobiva. I na takav način zapravo su htjeli uvesti sustav oporezivanja koji nije temeljen na nečijem radu, nego zapravo na onome što osobe imaju. Tako da je zapravo pravedna porezna osnovica, a to je zemljište koje ima jednaku vrijednost. A sad hoće li pojedinac iz toga izvući nešto veću korist ili manju, to im nije bio predmet oporezivanja. Sad da se vratimo na problem Dalmacije. Samo da te nešto prekinem za Dalmaciju. Austrijski katastar je dostupan online, na svima koji je digitaliziran ili tako, i može se pretraživati, možemo gledati da iste su parcele i bile prije 200 i neke i danas. Tu ćemo staviti tu poveznicu da ako želi vidjeti kako mu izgleda ova parcela, da lako ode na tu adresu.
digitaliziranog austrijskog katastra. Ne? A dobro, Dalmacija? Tako je. A što se tiče same Dalmacije, ovo što je, znači nekad je vrijednost bila u zemljištu koje je poljoprivredno. I naravno da je fokus tih izmjera bio na onome što donosi vrijednost. A danas je situacija drugačija. Danas je ono što prije nije bila vrijednost i ovo što je kolega rekao, zapravo primarna vrijednost i primarni interes većine vlasnika. I to je ono što je u samom programu katastarskih izmjera dobro detektirano i vaš odgovor na pitanje kakav je odaziv stranaka. Dobar je zato što se, odličan je zato što se radi na onim područjima koji su od najvećeg interesa i samim vlasnicima da se tu nekretnine srede. A gdje treba pojačavati? A gdje treba pojačavati? Pa mislim, nakon što se sredi građevinsko područje, da bi bilo interesantno pozabaviti se i sa poljoprivrednim područjem koje je isto tako nekakva grana koja je od koristi državi i društvu. To ćemo komentirati onda na ovom pri kraju. Ajmo završiti ovaj dio. Dakle, zadovoljni ste sa odzivom, znači očigledno su onda dobro informirali građane, a oni su shvatili računicu, ali to uvijek je tako, mrkva i batina. I to ste računali do kraja, rekli ste još 1 godinu, pa mislite da bi sve izmjerili ili... Ne, to je bila šala, dakle još 1 godinu ćemo završiti ovu godinu koju trenutno radimo. Okay. A program je programiran do 10-godišnje razdoblje, znači tamo negdje do 2000 i započeli smo, program je donesen 21. godine, no međutim organizacija, pa su bili izbori, pa je bilo javna nadmetanja, svašta nešto, mi smo fizički započeli poslove 23. godine i mi smo do sada donijeli 3 godišnja programa, dakle program je izglasan od strane Hrvatskog sabora, što je jako važno, jer Hrvatski sabor donosi i proračun i u tom smislu, dakle vlada predlaže svake godine donošenje tog, odnosno donosi, ne predlaže, dakle mi predlažemo geodetska uprava, vlada donosi program na temelju svake godine, osiguravaju se novci u proračunu i mi smo izrazito zadovoljni. Zašto? Jer smo kroz ove 3 godine obuhvatili prilično toga. Znači sad smo prešli brojku od 500.000 parcela, prešli smo brojku od 90.000 hektara, a rekli smo 550.000 hektara, tako da... Skoro 20%. Tako da smo mi prilično zadovoljni, a zadovoljni smo zato što smo se, ajmo reći, dobro pripremili i zajedno sa našim kolegama inženjerima, kolegama geodetima. Jednako tako smo promijenili neke poslovne procese zajedno s Ministarstvom pravosuđa, dakle ne zaboravimo, mi ovaj posao radimo zajedno s Ministarstvom pravosuđa. Jer su njihove zemljišne knjige. Tako je, jer je to njihove nadležnosti. Dakle, svrha je da se na dobro opisanu nekretninu utvrdi stvarno stanje vlasništva. Dakle, da se utvrde stvarna prava propisana zakonom o vlasništvu. Ajmo još jednom ponoviti, ako ste to dobro rekli, dakle, da na dobro utvrđenu dimenzijama nekretninu, što je tu kuća, pašnjak, parcela omeđena nekim ogradama, nekim vidljivim trajnim oznakama. Znači to moramo i to je katastar. To je katastar. A na to dolazi pravo vlasništva, to su zemljišne knjige. Upravo tako. Dakle, tu su nadležnosti jako dobro definirane našim propisima. Geodeti se brinu još jedanput, znači o samoj nekretnini, dakle o samoj katastarskoj čestici. O centimetrima. Tako je, a sudovi zapravo utvrđuju onda stvarna prava, terete i sve ono ostalo što je sadržaj zemljišne knjige. No vratimo se samo još možda na ove nekakve brojčice i to je šta smo dodatno napravili. Promijenili smo te propise, promijenili poslovne procese, tako da kolege geodeti u privatnim firmama oni u sebe angažiraju i pravnike. To do sada nikad nije bilo. Zašto pravnike? Zato da se na terenu, kad je tamo veći geodet, kad je tamo veći pravnik, kad su tamo ljudi, da se prikupi sva dokumentacija, da se definira ta parcela i da se zapravo izađe s jednim dokumentom kojeg mi zovemo popisni list, a on zapravo ima sve elemente nacrta zemljišno-knjižnog uloška koji će onda osigurati sudu da nam brži, jednostavniji, transparentniji način bez sazivanja rasprava, jer do sada smo mi nekoliko puta. Prvo smo zvali stranke na teren, pa smo ih onda zvali pred katastar na izlaganje, pa smo onda zvali opet pred sud, znači stranka već opterećivali smo i sudove. Ali ali kako to Vedrane izgleda u praksi? Znači ljudi vam se 80% se vlasnika odazove, što je odličan odziv, dakle ipak su shvatili. Mi smo trenutno na radilištu, pardon što prekidam, šta bi rekao, čak da je blizu 100. Znači svi su izašli, ali ovdje širi se informacija kao možeš zaraditi nešto, ali ova priča, dajmo konkretan jedan primjer, što je ravnatelj spomenuo,
je li to neka kad se svi složimo da je taj neki zajednički put ili da smo svi dali, svaki dao od svoje parcele nešto za put i ako se svi slože da je to se onda tako definira i upiše, je li tako? Bez spora, bez sporenja. Mislim, na terenu se utvrđuje što, a onda se u drugoj fazi postupka utvrđuje tko. Uh-huh. Znači, vrlo jednostavno, na terenu se ustanovljuju nekakva činjenična stanja po pitanju katastarske čestice, odnosno nekretnine, znači granice, šta se na njoj nalazi i u biti šta je izgrađeno, a u ovoj drugoj fazi se podaci o predmjevanim vlasnicima utvrđuju u postupku predočavanja. Znači, tko i kako će ali to je super što ste to objedinili. Dakle, to je sad kao jedinstveni postupak koji može ići brzo ako su svi suglasni. Tako je. I naravno u ovoj drugoj fazi se stranke suočavaju s onime što se na terenu izmjerilo i moraju dati suglasnost na izmjerene podatke. Tako da se u toj fazi zapravo radi kontrola svih terenskih radnji. Da. I shvatio sam da su ljudi, neki su prvi put prošli nekim putovima nakon 100 godina, da ste angažirali ove ljude koji ima na TikToku jedna ekipa koja čisti te ceste, pa šumske puteve ili između parcela, pa oni dokumentiraju, kaže, dobili smo izmjeru Pelješa s vama tamo, kaže, ovdje nije prošao čovjek, nije prošla ni svinja ova divlja 100 godina koliko je zarastao, ali put je bio nekad put i koji onda oni čiste tako da se uistinu privode pojedine parcele baš svrsi, ne? I neko je prvi put nakon 100 godina stao nogom na neku svoju parcelu. To je nažalost doista ovo, dobro ste to detektirali. Ljudi se vrlo slabo, gotovo nikako ne brinu o svojoj imovini, a počnu se brinuti kad im ona treba. Jeli? Ja se sad mislim, sad bi ja gradio nešto, jeli? I prvi put se suočiš se zapravo sa situacijom, a gdje je uopće ta moja parcela? Imam li ja što? Imate ljudi koji imaju i upisani su, čak pa pretraživanjem tamo naših baza podataka, vi ćete recimo utvrditi da Vedran Car je upisan, ona pojma gdje je njegova parcela. On zna dobro, jako gdje su njegova parcela, ali nije riješio odnose međusobno. Vedran, ne u tom smislu, dakle, Vedrana sam uzeo kao primjer. Niste ni daleko od istine za nešto. Mislim, nemojte sad da on ne zna kao geodeti da koji mjeri drugima. A opiš, znači kod postolare su najgore cipele. A ne, u njega se na svom mjestu. Nego, htio sam pitati, dajmo, opet kažem, to je kava i sad pričamo jednostavno o prijateljima. Vi kažete da provjere tamo gdje su vlasnici. Znači, imamo portal Uređena zemlja, to je lako zapamtiti, super vam je taj naziv, jer je uređena za razliku od neuređene. Da. I tamo dođete na uređenu zemlju, ako se prijavite, dovoljno je token od banke, da se prijavite na uređenu zemlju i automatski ulazi vaš OIB, jer token od banke, znači može biti bilo osobna iskaznica, certilija, bilo što čime se prijavljujete i onda možete vidjeti je li što imate. Ja bi tu recimo, tu ćemo isto staviti poveznicu na uređenu zemlju, da ljudi skeniraju kod i da krenu, upišu s tim tokenom, kod da idu u banku otvoriti, da vidu što imaju, što je na njima. Jer to je jedino uređeno, tako? Točno. Ajmo reći, može se zapravo dogoditi situacija da je čovjek možda se i upisao sa svojim imenom i prezimenom OIB-om, ali da mu na terenu i ono što je zapravo u službenim evidencijama zapisano, da možda i ne odgovara stvarno stanje na terenu. Ali opet je to upozorenje, ajmo rješavati. Apsolutno, naravno. I to je ono što nam je, recimo, moto cijeloga programa, budite aktivan sudionik katastarske izmjere. Znači, šta znači biti aktivan? Odazovite se, pratite, vidite. Dakle, mi doista, radimo, kampanju smo 23. godine pokrenuli iz velikog u malo, napravili jednu veliku nacionalnu kampanju, gdje smo oblijepili pola Hrvatske sa onim džabo plakatima, sa izrijekom imate čiste papire ili ovako. Da, imate čiste papire. Kao imate li čiste papire? Tako je, da. I sad netko to je izazovno zapravo, sad čekaj malo, imam li ja čiste papire uopće? I onda se postavlja pitanje, a šta bi to uopće bio čisti papir i tako dalje, ali evo to smo mi malo prije rekli, dobro opisana nekretnina, upisana stvarni vlasnici, to bi recimo bili čisti papiri, odnosno čista. Dobro, ali sad su te čiste papire ste nešto radili, je li sad nastala neka zabuna ili problem ujednačeno koji će se riješiti sa ovim spajanjem katastra i zemljišnih knjiga. Znači tu u suradnji s Ministarstvom pravosuđa ste digitalizirali sve i imate jedan sloj, tako, katastar, drugi je i što se onda događa kad dođeš sad na teren, što se može dogoditi? Da?
Odjednom netko koji je upisan, vidi se i dalje, ali ne vidi se na onom prvom razini kad dođu u računalu. Gledajte, ako je taj neko ko nije bio upisan, sad nije upisan, znači da tad nije imao ni čiste papire. Tako da netko ko je imao čiste papire, njegov zapis se nije mogao zagubiti. I to je negdje 60% se rekli. 60, znači 2/3 se preklopilo. Možda da se samo malo u regres vratimo. Slušam. Ovoga vezano uz ove, kako ljudi zapravo ne razumiju. Kaže, ali samo ja sam svoje sve riješio, sve mi je upisano u katastru. To je stanje, to je opis nekretnine. Jeli? No, međutim, zato bi se ja vratio samo malo u rikverc. Zašto bi se vratio u rikverc? Zato što je taj katastar i zemljišna knjiga su stvarane kod nas po uzoru, naravno, na Austriju, jer smo bili sastavni dio Austro-Ugarske monarhije. Zašto? Jeli? To je jedno povijesno što je možda ljudima zanimljivo, a ne zna puno zapravo ljudi. Dakle, Austro-Ugarska monarhija je funkcionirala po principu da su bila dva sjedišta. Dakle, jedno je bilo u Beču, drugo je bilo u Pešti. I sad, naša područja ova, što se tiče naplate poreza, bila su pod Peštom. Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ili Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo. Tako je, pod Peštom, i to je ono što je kolega Vedran govorio. Zašto je vrlo često katastar kroz povijest bio ažurniji? Zato što su oni koji su ubirali porez se trudili da to bude ažurno stanje. Kako bi mogli stvarno taj, ajmo reći, pravedno oporezovati. A zemljišne knjige su i dan danas dakle, nema obveze upisa u zemljišnu knjigu. Dakle, upis u zemljišnu knjigu je na fazi dobrovoljnosti. Pa to su neki godinama izbjegavali, upravo zato da ne bi plaćali obaveze poreza. Znači sad, porez za nekretnina, ako nisi upisan, ne plaćaš? Pa ne bih se složio, država je ipak malo pametnija, pa je iskoristila sve postojeće ove evidencije koje postoje, kako bi došla do stvarnih ovih obveznika kroz ove komunalnu priču, kroz toga i plaćaš struju, plaćaš ove neke druge režije, tako dalje, pa se može zapravo doći do podataka. Ali vratimo se zapravo na ovo, i onda su se od osnivanja zapravo katastra i zemljišne knjige, to se nekako držalo jedan na jedan, i onda su se Beč i Pešta posvađali tamo 1890. godine, zemljišna knjiga ostala pod Bečem, to baš i nije bilo nešto popularno vlasništvo, vamo tamo, ovi su naplaćivali porez, onda smo došli u promjene sustava razne od kraljevina ovakih nakih, socijalizma i ostalo, gdje su ljudi zbog raznih, ne znam, dječjih doplataka i svašta nešto držali zapravo da bolje da nisam upisan, jer ako nisam upisan, a to mi držim, niko mi to neće uzeti, dobit ću dječji doplatak. Otac mi ispričao tu anegdotu da on je kao inženjer nadzorni, oni su tamo Konavle, već gdje, idu, cijela trasa bude napravljena ceste i nema vlasnika, znaš ga. I onda kaže, mi dovedemo bagere, se izgledi čovjek, ko je moje? Pa kako je tvoje, a nismo upisali. I onda ti, kaže, stoji gradilište dok ti ne riješiš tog koji nije bio upisan, ali toga je sve manje i manje. I onda smo naravno se osamostalili, izborili smo se za našu državu, jel tako, donijeli zakon. Dakle, mi smo do 96. godine postupali po nekim pravnim pravilima kralja Aleksandra zapravo u zemljišnih knjiga. I to opet iz Austrije kopirano, vjerojatno bilo. Znači, 96. je donesen zakon o vlasništvu, 97. zakon o zemljišnim knjigama, 2000. je stupio novi zakon o državnoj izmjeri katastru nekretnina, i to su bili zapravo počeci ogromne reforme. Mi to zovemo jednom riječju zemljišna administracija, dakle katastar i zemljišne knjige koji su ključni registri u državi. I sad, zašto mi radimo opće katastarske izmjere danas? To je jedna tradicija u Republici Hrvatskoj, dakle to nije tradicija u drugim zemljama, niti u nama susjednim zemljama i tako dalje. Recimo, evo nama susjedi Slovenci, oni ne rade taj posao, oni su to doista prepustili svakom običnom čovjeku, kad ti nešto treba, izvoli u red. Znači po potrebi rješavaš. Ljudi kod nas rješavaju jednako tako u potrebi. Dakle, mi na godišnjoj osnovi, evo mi smo ovu godinu završili sa brojem pregledanih i potvrđenih geodetskih elaborata, to su ti pojedinačni elaborati gdje čovjek uređuje svoju parcelu iz nekih ovoga razloga. 68.000 geodetskih elaborata je pregledano i potvrđeno, izrađeno od strane kolega. Znači mimo ovog vašega? Apsolutno. Dakle, to su sve putevi kojima se zapravo dolazi do ovoga što je moguće boljeg stanja u evidencijama, a nije sad poanta samo imati dobro stanje u evidencijama, nego je stvar u tome da čovjek uredi svoje zemlju, da završi taj njegov podatak u službenim evidencijama, jer onda iza toga stoji država zapravo. Jel?
Super. A znači, fakat, vi ste jedina, koji vam je uzor onda bi, ako smo u regiji nemamo tu da reći, koji vam je uzor? Austrija i to dalje radi? Ja mislim dakle, uzor je, dakle, ni Austrijanci to ne rade, Okay. Ni Austrijanci ne rade, ali smo mi, jednostavno je tradicija bila u ovom smislu, dotaknit ćemo se tog poljoprivrednog zemljišta, cijeli istočni dio Republike Hrvatske je zapravo kroz komasaciju uređen, a to je još jedna, znači to je ima elemente katastarske izmjere, ali ima još i elemente zapravo uređenja zemljišta koje onda donosi boljem prihodima u poljoprivredi. To je veće parcele, znači objedinjavanje malih. Naravno, ali u tim komasacijama se uređivalo i naselje. Okay. Nije samo poljoprivredno zemljište, ali to ćemo možda, doći ćemo do toga. No, međutim, da ja zaključim od kud smo mi onda imali taj uzor. Dakle, uzor smo sami sebi, jeli? Zašto smo si uzor sami sebi? Zato što je država prepoznala i odlučila i rekla je to nije, dakle, da se mi razumijemo, katastarska izmjera košta nešto. Jeli? Košta od cirka 250 eura po parceli. Jeli? Što je puno manje kad to radite pojedinačno. Ali država je spoznala i rekla je država će investirati u nekretnine. Jer će se vratiti kroz aktivaciju. Naravno, kako bi nekretnine ušle u financijske tokove države. Jer dok nekretnina nije u financijskim tokovima države, ona je mrtvi kapital. Jeli? Potpredsjednik Bačić vrlo često zna o tome govoriti na način da je prostor i ljudi najvrijednije što imamo. I ne smijemo ga potrošiti bez veze. Ali ajmo, Vedrane, reci što misliš, ali daj mi odgovori na kraju dopuni. Koji su to najčešći sad problemčići koji nastaju kod ovih koji nisu usklađeni? Ja bi se samo kratko referirao i na još jedno povijesno razdoblje koje se učestalo često spominje. Znači u periodu nakon Drugog svjetskog rata zapravo samo privatno vlasništvo nije bilo nikakav predmet. Nije se poticalo. Tako, nije se poticalo, samim time se nije zapravo obnavljalo niti zapravo marilo za podatke o zemljišnim knjigama. Koliko sam pročitao, nakon nekakvih 10 godina se zapravo bivša država je ipak shvatila da se bez podataka katastra ne može. A što se tiče ovih modaliteta rada, neovisno o specifičnosti postupka, znači vjerovatno je način na koji mi obnavljamo katastar i zemljišne knjige jedinstven na području regije, međutim zapravo nekakav zajednički nazivnik svih razvijenih država je da katastarski sustav zemljišne knjige ne prepušta održavanju pojedincima, nego se jednako tako i država brine za održavanje tih registara. Tako da možda nije jednak način, ali jednako tako nije prepušteno pojedincu, nego država zapravo brine o tome. Mada, ispričavam se, dakle, mada pojedinac ima obvezu prijaviti svaku promjenu na svojoj nekretnini. Ali ga nema ko tjerati. Od kad ja čitam propisa, čitam dosta dugo, znači od 74. godine, ajmo se na tu godinu ograničiti, dakle, samo su se mijenjale vremena u kojem vremenskom roku od nastale promjene moraš prijaviti promjenu. Ali uvijek je moraš prijaviti. Uvijek je moraš prijaviti. Danas je to rok od 90 dana. Ako ne prijaviš tu promjenu, onda podliježeš nekakvim sankcijama države koje nisu, eto, tako. Ne ganjamo ih još, ne ganjamo rokove. Znači, koje su nam sad te neke situacije koje ste vi sad sreli da se dogodilo prilikom ovog spajanja, da netko koji ima, ja znam, možda ću krivo reći, ali kolegica mi je rekla da je imala baba je, kako oni kažu u zaleđu, baba je umrla i baba je to meni ostavila. Ja sam riješila oporučno, je to meni preneseno, to je bilo uneseno u knjige, a sad kaže odjednom sad opet moram dokazivati da je baba umrla. Ako je pokojna baba bila u zemljišnim knjigama, nasljednik nije bio. Znači, ona nije bila vlasnik, nije imala pravni dokaz vlasništva. Imala je, mogla je dokazati vlasništvo određenim putem. Tako da, mislim, ovo sad što se dogodilo, što ste rekli, spajanje katastra zemljišnih knjiga, pa se to najviše sad povlači zbog ovih hardkod potica. Mislim, neusklađeni upisi u katastru zemljišnim knjigama je nešto što se nama na katastarskim izmjerama svakodnevno događa. I u biti onaj koji je upisan u zemljišnu knjigu, onaj koji je upisan u katastru, u našem postupku ima jednaka prava, a to je da dokaže pravo vlasništva, koje se dokazuje određenim radnjama i temeljem određenih dokaza koji su propisani zakonom o vlasništvu. Tako da sad, ajmo to tako reći, pošto neko više u nekim evidencijama ne piše, ne znači da je izgubio svoja prava. Samo što jednako tako ko što je bilo prije ima obvezu riješiti papire.
A znači ovo je isto poziv da ako vide, znači ako odemo na uređenu zemlju, vide da negdje nisu, da nešto ne piše, da se zapitaju što se dogodilo i da odu to regulirati, da odu to urediti. Jako mi je bilo bitno šta su radili zadnjih 15-20 godina. Očito im nije bilo bitno ako su pustili, ne? Da. Ili su mislili da su riješili, znači pa onda. Mislim, ovo što ste spomenuli, umrla nažalost baba, pa je neko naslijedio. Danas, ajmo reći da smo danas tu stvar razriješili i riješili, jer uglavnom rasprave, ove ostavinske rasprave zapravo vode bilježnici, pa onda bilježnici već imaju obvezu, podnijeti prijedlog i dostaviti zapravo nadležnom sudu, tako da je ta priča nasljeđivanja je u ovom trenutku naravno ako se ne radi o vanknjižnoj imovini. Vanknjižna imovina se isto može riješiti, naravno, međutim ako se radi o knjižnoj imovini, onda tu prilično stvar u ovom trenutku, ja bih rekao da je tu prilična stvar dovedena dosta dobro, zapravo to funkcionira. Jer mi smo jedan i drugi geodeti, pa možda se sad malo upuštamo u neka tumačenja, nešto što je ali imate to iskustvo, vidjeli ste 101 slučaj na terenu, Ma imamo, naravno, ali tu treba biti oprezan, ili ipak je pravo vlasništva jedno specifično zapravo pravo koje se, recimo, to malo ljudi znaju. Dakle, vi stječete, vlasništvo se može stječi na više načina, a jedan od stjecanja vlasništva je i nasljeđivanje. Dakle, neovisno o tome, to je jedini slučaj kad neovisno o tome što niste upisani u zemljišnu knjigu, vi ste vlasnik. I tu je problem, ako se baba s nekim mijenjala, a nije provedeno, a treća generacija naslijeđena. Ništa, to je kaos. I sad ja kao treća generacija dolazim od moje. A nisam bio na terenu koliko, 15-20, a možda i nikad. Ma nisam bio nikad, imam ja... Nikad, nije ni znao da imam. I dobio sam pozive. Sad se tu suočavate sa problemom. Pa dobro, ali ja bi se razveselio da dobijem poziv da imam nešto. Dobro, vi možete, i ako ne dobijete poziv, na našim stranicama višegodišnjeg programa, mi objavljujemo, pa i ove naše firme isto na svojim web stranicama objavljuju ta područja koja mjerimo, i vi lijepo pratite naše stranice višegodišnjeg programa, vidite tamo popis svih katastarskih općina koje su u obuhvatu, upišete svoju katastarsku česticu, ili ako ne znate, možete ju zoomirati, nazumirati se, nešto može se da se gleda preko fotografije pa doći do parcele. Tako je. I možete prekontrolirati jeste li vi eventualno u obuhvatu, a znate da imate papire, nikad ništa niste radili, a samo čuvate to u svojoj tamo nekoj kutiji babinoj, moj otac je naslijedio jednu kutiju ovako od svog oca, pa ću ja vjerojatno i od njega naslijediti jednu kutiju u kojoj su svi lijepo papiri pohranjeni, a nigdje ništa nije provedeno. A sad je prilika za to napraviti. Pa apsolutno, naravno. I onda ćete lijepo se javiti, i ako znate da niste upisani, doći u našu terensku kancelariju, prijaviti to što eventualno imate ili nemate, ili se informirati samo. Dajte mi, molim vas, pretražite jesam li ja možda tu negdje slučajno. Da, a u nagradnom slučaju, ako ništa od toga ne znaju napraviti, dođu na izmjeru i pitaju ili imam ja što tute. A dobro, da, to je moguće naravno. Jer oni svi imaju laptope, svi su oni na terenu, sve je digitalizirano, u stvari, jako se... Gledajte, znalo se događati, mislim, kao prvo postupak ne traje 15-20 minuta niti dan, dva. Znači postupak mi smo na jednom radilištu godinu do godinu i po dana. Nakon nas slijedi aktivnost suda. Znači nije to nešto gdje ćete vi, gdje imate malo vremena pa ćete nešto propustiti. Tako da i ovi koji su vanknjižni vlasnici ili koji zapravo možda ne obitavaju na tom području cijelo vrijeme, oni imaju modalitet kako da se uključe u postupak. Ali sada, evo, rekao bi ova nekakva pitanja naslijeđene imovine. Imao sam slučajeve na terenu gdje zapravo lokalni ljudi koji su nekako bivšu djedovinu nastavljali obrađivati i urađivati tu zemlju, i preko ljeta bi se pojavljivala dijaspora. I doslovce su sa svom familijom hodali po terenu i govorili su na tim česticama, ne, ovo je moje, vidiš tu preko emocire, to bi bila tvoja zemlja. Tako da, mislim, i to je ono, nekako kod nas kreće i ta struka, mislim, gruntovčani, uvijek se ljudi svađaju. Mislim, u 90% slučajeva je sve normalno, mirno i kulturno, obiteljski. Tako da, zapravo vi uz geodete, pravnike imate i same stranke u postupku koje pomažu tim ljudima koji nisu upućeni u svoju imovinu. To bi trebala biti ideja. Mi smo na 10 minuta do kraja ove epizode koje ide na televizije i moramo naglasiti da je Špica s Macanom jedini podcast koji se može gledati, slušati i čitati u suradnji s informativnim portalom Pogled.hr i najvažnijim hrvatskim regionalnim medijima, dakle Novi list, Glas Istre,
Glas Slavonije, Zadarski list, skenirajte kodove koje vidite na ekranu tako da otvorite kameru pametnog telefona, usmjerite je prema QR kodu i kliknite na poveznicu koja će se pojaviti. Mi daćemo vam dosta informacija da odete na uređenu zemlju i austrijski katastar, sve ćete moći vidjeti ako vas zanima, ako tek sad otkrivate taj svijet. Je li imamo što specifično, s obzirom baš spominjem ove medije, nešto Istra, Rijeka, jesu oni bolje uređeni od Dalmacije, nisu Slavonija? Kakve su vam... Pa evo, mogu ja izgovoriti. Svakako ovaj sjeverni i sjeveroistočni dio je dosta dobar. Vi biste se iznenadili da je čak i područje grada Zagreba jako dobro izmjereno katastarski. Naravno, evo, sada sudovi i s ove strane i s one strane Save, znate, građanski ovaj dio i tamo Novi Zagreb. Recimo, ekskluziva za vas. Dakle, kroz nekakvih godinu i pol ja bih se usudio reći da će Općinski sud u Novom Zagrebu imati sve zemljišne knjige obnovljene. Znači, u godinu dana, to je super. To je fantastično. Zahvaljujući našem jednom sucu jednom koji tamo radi, nećemo ga sada imenovati. Treba ga i pohvaliti, tako je to zaslužuje da ga spomenete. Ali zaslužuje, zasigurno, evo ja ću reći, sudac Đuratović, dakle on radi jedan izvanredan posao, on je ima ih više naravno, ali evo on doista u ovom trenutku je iznimno aktivan, iznimne rezultate ima, jel? To je jako važno, tako da građani vrlo često znaju nam pisati, a vi u katastru, temeljnih knjiga, vi ništa, to sve vam je zbrkano, sve ovako, onako, dakle mi se stvarno silno trudimo. Ali međutim morate znati da je država osigurala što putem ovog višegodišnjeg programa, što putem institucija koje su izgrađene i stvorene su kapaciteti takvi da smo mi 2000, evo možda to isto građani ne znaju, mi smo 2004. godine kad smo krenuli snažno u tu reformu na sudovima imali preko 500.000 neriješenih predmeta. Zemljišno-knjižnih? Samo govorimo o zemljišno-knjižnih. Danas je ta brojka ispod 40.000, 30.000, ovako nešto, ali ovi obični, ajmo nazovimo ih obični predmeti. To ide u roku par dana. Oni se rješavaju u roku par dana. Na većini sudova. Gotovo svima. I treba ići elektronskim putem. Ja bih preporučio da se idu preko javnih bilježnika, jer onda se sve to odmah pripremi i prolazi jako brzo. Tako je. Mi idemo prema kraju, pa bi se dotaknuo jedne teme, u drugom dijelu možemo se vratiti na nešto, ako smo još nešto propustili, nego jako smo puno čuli o ovom, neki pozivi poljoprivrednicima, odgodilo se nešto na koliko vremena, pa samo objasni što je bilo to s tim Arkodom i gdje je taj problem isplivao kod poljoprivrednika. To smo govorili o građevinskom zemljištu, ali se sad ispostavio problem da netko obrađuje poljoprivredno zemljište godinama, ali da nije riješio vlasničke odnose. I to Evropska unija ne tolerira više. Ne? Tako je, zapravo je, prije svega nije moje područje, ali mogu ukratko o sustavu poticaja. Zapravo je država, odnosno taj sustav poticaja je bio svjestan stanja u zemljišnim knjigama i poljoprivrednicima je omogućio da zapravo svoje... Na majke mi. Na majke mi uz nekakve svjedoke, dokumentaciju i tako dalje. Znači, Agencija za plaćanje u poljoprivredi vrlo dobar posao radi. Ne, ali dobro, ali bilo je dosta, nije bilo tako striktno. Znači sad su moraju dokazati da su pokušali barem riješiti te vlasničke odnose. Sa papirom kojeg Europska unija prihvaća. Da. Sa vlasničkim listom, ukratko. Jer je logika kao ti se možeš predstaviti da to koristiš, a nemaš možda pravo, nisi regulirao sa vlasnikom, a možeš dobiti poticaj. I onda bi u stvari moglo biti zloporaba. Moglo bi biti, ali nije da su to ljudi radili. Pa ja vjerujem da nisu, Ali sad, koja je promjena sad nastala? Što Evropska unija traži? Dokaz. Dokaz da si što riješio? Vlasništvo. Vlasništvo ili da si regulirao? Čak ne moraš biti niti vlasnik, dakle, no međutim moraš imati nekakav odnos sa vlasnikom ako možda obrađuješ neku zemlju. Pardon, koja je... regulirani odnos. Tako je. Dakle, jednostavno je situacija ta da se želi dodatni red i u toj evidenciji utvrditi. Dakle, Arkod je možda jedna malo specifična evidencija, jer u Arkodu se zapravo evidentiraju takozvane, mi zovemo kolokvijalno Arkod parcele, a te Arkod parcele zapravo govore o tome kako ta parcela izgleda za koju se ostvaruje poticaj. Uh-huh. Pa ona nekad zna biti drugačija zapravo u odnosu na ona koja bi je zapravo na katastarskom planu, jeli? Ali to će se s vremenom ja vjerujem izjednačiti zapravo. Jel?
Mislim, ona obuhvaća površinu koja je za poticaje. Da. Znači što je posađeno na tome, znači to je prema vrsti poljoprivrednog proizvoda koje proizvodite. Katastarska čestica može biti samo djelomično u uporabi. Da. I onda se to mora izregulirati, ili si najam, ili si vlasnik. I sad je rok postavljen što do kraja ovog mjeseca, ali tako da bar javnobilježničku izjavu ili do kraja trećeg da javnobilježničku izjavu daš da si pokrenuo postupak rješavanja, uređivanja tih odnosa. Bilo je do kraja godine, nisam ispratio, ali znam da je produženo. Mislim da su produženi rokovi ovoga, ali bilo je dosta javno popraćeno zapravo. Ali u principu do kraja godine mora se regulirati. A ovdje sad moraš dati izjavu da si krenuo u taj postupak. Tu smo izašli u susret kao sustav. Opet ako ćemo gledati, mislim, bavite se transportom, nemate dokaz da je vozilo vaše. Mislim, zar ne bi bilo nekako pravno normalno da u biti imate dokaz da nekakav poticaj koji tražite dokazujete od kud? I za što? Tako da mislim, ima logike u tome što Europska unija traži. Samo, ajmo reći, tolerirali su nam godinama nekakav naslijeđeni sustav zemljišnih knjiga, više ne toleriraju. Dobro, ali to znači da ćemo vrlo brzo ne samo imati znači, i građansko, nego i ovaj poljoprivredni dio riješen. Mislim, usklađen, da ćemo znati ko. Barem onaj dio koji je aktivan. Pa dobro, on će neko reći, ajde, prodaj mi, jel tako, opet će se to isto staviti nekako promet i tu imamo isto, već ste spomenuli, ovu komasaciju koja pomaže da se, jer mi imamo navodno, nisam ja tu doma, ali kužujem da je stalno problem da su nam parcele premale. Jer za ovu intenzivnu poljoprivredu trebate veće površine i da onda možete biti konkurentan, ne? Ma da, evo, Ministarstvo poljoprivrede tu vodi tu politiku koju mi naravno svi skupa ne možeš ne podržati. Dakle, ne može se poljoprivredno zemljište pogotovo tamo gdje se stvarno intenzivno obrađuje. Dakle, ne govorimo mi o poljoprivrednom zemljištu u Dalmaciji, to je poseban problem. Ja vjerujem da će to Ministarstvo poljoprivrede riješiti kroz izmjene dopune zakona ili možda kroz novi zakon. No međutim, tamo gdje su doista stvorene dobre, velike, lijepe parcele za intenzivnu proizvodnju, znači svako lud bi rekao, man cijepaj to do ne znam do koliko, dakle oni su tu jednostavno ograničili da se ne mogu stvarati parcele manje od 1 hektara i mislim da je to u redu. Tamo, još jedanput ponavljam, tamo gdje se stvarno radi o osmišljavanju zapravo te cijele poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj, ali velim, to je tema za drugo ministarstvo. Ovdje već imamo dva, znači prostorno uređenje i pravosuđe. To je možda, ali ovo što smo, vratimo se mi na komasacije gdje geodeti ipak imaju neku određenu ulogu. Kroz komasacije vam se u onoj bivšoj državi riješilo jedno 17,5% države zapravo, jel? Što je ogromno je to područje. I mi dan danas najbolji podaci gdje jesu, to je taj recimo tamo negdje zapadno istočno od Novske, je dosta toga komasirano i dosta uređene su evidencije. A u ovom trenutku, koliko ja imam informacije, a imam nešto informacija, više komasacija je trenutno pokrenuto. I vjerujemo da će se eto i kroz zadnje izmjene zakona, pa možda i kroz neki novi zakon, ipak doći do situacije da će se to poljoprivredno zemljište dodatno okrupniti, dodatno urediti i tako dalje. Jer ne zaboravimo, dakle, komasacije su se nekad radile tamo u onoj bivšoj državi, nije niko nikog pitao. Nego su pikovi jednostavno dolazili, izmjerili i uzimamo. Danas živimo u nekom drugom društvenom uređenju, što je Vedran spomenuo ranije. Mi živimo u sustavu gdje postoji zakon o vlasništvu, do 96. godine zakon o vlasništvu nije bilo, i naravno da to moramo poštovati na jedan drugačiji način. Vjerovali ili ne, došli smo do kraja, nije bolilo tako, mislim da smo ispričali, jednostavno došli smo na kraj ove emisije koja se emitira na lokalnim televizijama. Pozivamo vas da nas nastavite gledati na YouTube kanalu Špice s Macanom. Drugi dio razgovora je uvijek nešto opušteniji, ali meni uvijek bude jednako čak zanimljiviji, jer onda nema nikakvog presinga, ne znam, ko da odjednom nismo ništa radili ovih 45 minuta. Jednim klikom pretplatite se na kanal kako bi gledali sve nove epizode podcasta i gledamo se za 7 dana. Informiramo, educiramo i uvijek naučite nešto novo. Dobrodošli u drugi dio podcasta. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima saznajte na našem blogu, tako da kamerom mobitela skenirate QR kod koji vidite, znači u kockicu koju vidite na ekranu.
Antonio Šustić, ravnatelj Državne geodetske uprave. Tu ste većinu karijere ili? Pa je, evo, ja sam u toj državnoj upravi prilično dugo, 4 stoljeća, kad se ovako kaže. To cijela karijera. Stvarno puno, no međutim došao sam iz realnog sektora. Iz realnog sektora, tamo sam bio 7 godina, sad 25 godina ovdje, dosta je to godina, ali ne žalim zapravo ni za onim prvim, a ne želim ni za ovim sada, jer doista onako kad se čovjek onako, nekako mi je bio cilj doći, 7 godina sam se suočavao sa puno tih nekih izazova, dođeš u katastar pa te tamo neko nešto ovako onako, pa sa strane korisnika, privatnika. Privatnog geodeta zapravo, jel? Pa nekako mi je bio cilj doći u neki sustav, a to je u ovom trenutku Državna geodetska uprava, gdje ćemo omogućiti prije svega tom realnom sektoru, našim ovlaštenicima, da mogu što jednostavnije doći i brže do svih podataka, da mogu te podatke lako, brzo obraditi, da ih mogu predati u katastarski ured, da ne moraju puno gubiti vremena, šetati se okolo od ureda, ubijati vrata i tako dalje. Pa ste zadovoljni sa naprekom ovih 25 godina? I to smo uspjeli. Dakle, mi smo sva naša postupanja digitalizirali u potpunosti. Evo, Vedran može to sa svoje trenutne razine i vjerojatno i potvrditi. Znači, naš geodet kad kreće raditi nešto, on vjerojatno se javi nekoj stranci ili stranka zapravo njega kontaktira. Nakon toga on može u svome uredu stranci sve prezentirati. Od povijesti toga što se događalo na toj parceli, jer smo većinu naše arhive digitalizirali i pospremili u sustav digitalnog arhiva. Vektorizirali smo i digitalizirali sve aktualne pisane i grafičke podatke. Govorimo o katastarskom operatu. Dakle, digitalizirali smo, ne mi, nego pravosuđe, sve zemljišne knjige. Digitalizirali smo samu izradu geodetskog elaborata kroz sustav digitalnog geodetskog elaborata. Nema papira više. Nema papira, dakle. I čak to kad predaje da pregledi potvrđivanje u katastarski ured, opet šalje žicom. I elektronskim potpisom. Sve. Dakle, mislim da smo napravili dosta toga i ja bih nekako rekao, kad bi sutra išao u mirovinu, da si imam za čim okrenuti, to mi je nekako jako dobro. Onako, osjećam se dobro. I dobro se napravili za državu i osobno. Da. A gdje si ti bio 2001. Ne se pita 1991. Gdje si ti bio 2001? A 2001. u srednjoj školi, jako dobro. I kako onda završiš za inženjera geodezije? Kako te odnijelo u tom smjeru? Pa igrom slučaja zapravo preko majke koja ima knjigovodstveni servis i koja je između ostalih struka vodila i knjige jednoj geodetskoj firmi. I u biti u tom nekakvom, dok je još glava bila u bazenu, kroz priču di bi, šta bi htio, mislim, osim tog sporta. Znači vidio da dobro zarađuju geodete, ne? Pa zapravo tako je, da. To je bilo nekako usmjerenje. Mama je rekla, ovdje ima para. I tako, da. Najjednostavnije rečeno tako. I eto, završio fakultet, kriza. Tako je nekako. 2013. Kad se ništa nije radilo. 2010. 11. Da, taman se da. 11. Da, taman je krenulo, pa je malo došla legalizacija, krenulo se oporavljati, ali da se vratim na sebe, u struci sam 15 godina, diplomirao sam 2010. i zapravo sam dovoljno dugo u struci da mogu posvjedočiti sve ovo, ta nekakva vremena prije digitalizacije i kako se radilo. Ali tebi lakše kao mlađoj generaciji to prihvatiti, to ti je na neki normalni, svima. Možda je starima bilo teže priviknu se na te nekakve digitalne postupke, ali naravno sad kada je sve uhodano da je puno lakše. Dobro, a sad si predsjednik komore? Točno, zadnjih godinu dana sam i predsjednik komore ovlaštenih inženjera geodezije, s time da je kod nas to volonterski uređeno, uz to sam i suvlasnik u geodetskoj tvrtci. Da, ali ovo kad kažu ovlašteni inženjeri, ljudi zaborave, to su baš strukovno uređene komore. Dakle, moraš imati da bi ti radio ovaj posao, moraš biti član komore, to su obvezna članstva, ali tako? Tako je, mi smo organizacija koja zapravo štiti čast, integritet, da ne može bilo ko doći mjeriti. Ovlaštenika, ali ono što je bitno je jednako tako da se brine da su i postupanja naših članova ovlaštenika u skladu sa etičkim principima, ali i sa zakonom danim nam ovlastima. I sad kako izgleda kad pričate među kolegama, s obzirom da je država vas dosta angažirala i ovo privatno, je li to negdje pola ili za koga više radite? Sad za ovu državnu izmjeru ili privatnike?
Pa radio sam jedno istraživanje za prošlogodišnji simpozij, rekao bi da su nekako nekako kad bi se napravio presjek prihoda u odnosu na ono što država godišnje osigurava ovim višegodišnjim programom i onog što se u struci ostvaruje, da je nešto manje od trećine zapravo usmjereno na ovaj višegodišnji program, a da je zapravo sve ostalo ti nekakvi drugi geodetski poslovi ili individualni nekakvi postupci po pitanju katastra zemljišta. Ali to je baš to idealna podjela. Dakle, ovo je, trećina je poticaj, ajmo reći, još dodatno rješenje. Sad, imali smo ovo zanimljivo pitanje, u pauzi smo malo pričali. Realno svak može otići na uređenu zemlju ako zna pretraživati katastar, bez da se i logira, može vidjeti ko je vlasnik nekog objekta, vlasnik neke parcele, kom je susjed, ko je nešto nedavno kupio. Dakle, kako je, ljudi se pitaju kako to, zašto, jesmo li tu pretjerali s tom transparentnošću? Da, to je zanimljivo pitanje, pogotovo za one koji imaju zle namjere, naravno. No međutim, odgovor je vrlo zapravo tu jednostavan, a to je da je Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, jednako tako i Zakonom o zemljišnim knjigama, je propisano da su te evidencije javne evidencije. Obzirom da su javne, onda moramo osigurati da su javno dostupne. Uh-huh. I tu je odgovor zapravo na sve. Mi se susrećemo sa nekim pitanjima ljudi, naravno, koji možda žele da se ne zna da je to njihovo? Ne žele zapravo to, no međutim ono što smo mi osigurali, to je da se baze podataka ne mogu pretraživati po imenu i prezimenu. Okay. Nego vi jednostavno morate znati nešto o konkretnoj lokaciji da biste došli do nekih podataka. Dakle, dobro, vi naravno možete biti toliko lud pa cijelu noć ići od parcele do parcele pa gledati, gledati gdje je ko, mislim. 15 minuta klikova. Dobro, ne ide 15 minuta, toliko parcela, ali ne ide, znači po imenu i po prezimenu, ali po OIB-u ime ako se logirate, ono što smo već spominjali. To je nešto drugo, dakle to je logiranje po osobno, ali samo za sebe. Znači niko drugi ne može gledati čega ste vi sve vlasnici odjednom. Apsolutno. Osim države, osim porezne. To je zaštićeno i o tome se posebna stvar vodila računa, no međutim naravno ove neke institucije koje imaju svoje ovlasti, naravno da njima osiguravamo sve moguće podatke kako bi se brzo, lako i jednostavno mogli... Dakle, da bude jasno, ne može nitko neovlašteno vidjeti sve što gdje sam registriran kao vlasnik, kao popis, to jedino ja vidim kad se spojim osobno sa nekim identifikacijskim dokumentom digitalnim koji kaže ja sam Krešimir Macan, to je moj OIB i pokaži mi što ja imam. I to vidite vi i vide ako treba. A ovo je pojedinačno kad gledamo, znači moramo znati katastarsku česticu. Često, ili ovo meni je taj famozni kako sam u Novom Zagrebu, to je katastarska općina Zaprutski otok, jel tako? To sam učio na pamet. Da je to Novi Zagreb, nigdje ne piše Novi Zagreb. Znači ti moraš doći katastarska općina Zaprutski otok, pa onda tražiš. Jer tamo nisu... Moraš znati česticu, moraš znati posjedovni list. Jer nije po kvartovima. Čovjek bi rekao da može tražiti. Ne, nije to po kvartovima, to je po katastarskim općinama. To su tehničke jedinice, katastarske općine su tehničke jedinice, a sve ovo ostalo su neke administrativne i ostale lokalne podjele, zapravo kako su lokalna samouprava. Dobro, a kako se onda dogodi? Znači tu je taj problem da u stvari neko može pogledati, tamo čuo sam za ove prevare, ali to očito negdje ili javni bilježnici ili ko dobije tu neku lažnu identifikaciju, pa ljudi ostanu bez kuće, ovo što su im vraćali sad kuće, baš je bilo sad nedavno je bilo par slučajeva i znam jedan osobno slučaj da su neke vrijedne nekretnine ili kuću dođu i na sudu je prenesu, aj sad ti bori da ti to vratiš nazad. A bilo ih je. Naravno da se uvijek može, uvijek dogoditi. Dakle, bilo je vrlo nezgodnih stvari gdje su ljudi u toj digitalizaciji se događale situacije zapravo da su se ljudi upisivali zabilježbe, zapravo stavljali koje kakve, svašta nešto se radilo, no međutim to smo išli spriječiti, da se ne dogodi situacija Vedran sad u ovom trenutku sklopi ugovor sa vama, a i onda u roku 5 minuta sklopi i sa mnom. Mm-hmm. To je zapravo moguće teoretski, no međutim to smo išli spriječiti tako da je ono što se vidi na uređenoj zemlji, kako katastarski, tako i zemljišno-knjižni podaci se osvježavaju svakih 15 minuta. No, super. To je nešto što niko nema na ovome
u Europi u ovom trenutku, da se na taj način, a to je napravljeno samo zato da se i na taj način spriječe zapravo eventualno nekakve malverzacije. Dobro, jer klasična prevara je baš prava prevara. To je neko smislio dođe s lažnim dokumentima. S time se bave neke druge institucije. Ali isto tako kažem, morate biti jako oprezni da gleda da vam slučajno neko nije nešto, neku nekretninu koja stoji sa strane u kojoj možda vi ne živite, da nije neko pokušao nešto tako napraviti. Zato je Ministarstvo pravosuđa napravilo jednu dobru stvar, možda to ljudima se čini kao sad moram platiti odvjetnika, sad moram platiti bilježniku, sad ovo, sad ono. Dakle, vi danas možete doći na sud, zatražiti neke uvid u nešto, no međutim ne možete ništa samostalno, zapravo nikakav prijedlog samostalno podnijeti. Jer to je zatrpavalo sudove. Dakle, mi smo svi, 4 milijuna Hrvata, svi najbolje znaju o nogometu sve. I svi bili odlični izbornici, jel tako? Jednako tako su mislili da svako zna na ovom svijetu napisati ugovor. Ili ovaj zemljišno-knjižni i onda bi zatrpavali zapravo sa lošim prijedlozima i šta su onda zemljišne knjige radili, samo odbijale to. Da, ali sad imamo tu revoluciju, de facto ako odeš kod javnog bilježnika, on sve to digitalizira, elektronski šalje sudu i to omogućava ovu brzinu. I brzo se stavlja teret, i brzo se napravi promjena vlasništva. I tu smo odjednom iz nekog tih zaostataka, koliko se rekli je bilo zaostataka? 500 preko 500 kad se moralo se tražiti čovjeka, moliti, ajde riješi mi zvat 100 puta, a sad ide relativno brzo. Slušam? Da, ja sam konkretno baš u ovom Novom Zagrebu kupoprodaju proveo isti dan. Isti dan mi je bilo... Upisano. Ja sam u jedan dan. Ali mora biti preko javnog bilježnika. Znači, to bi bila preporuka. Nemojte ići, jer i odvjetnik može isto elektronskim putem, ali bitno da ide elektronskim putem. Tako je. Dakle, to je taj iskorak napravljen da se sudovi ne zatrpavaju sa lošim prijedlozima zapravo. Jel? Ništa drugo. Onda stvaraju tamo bezveznu gužvu i stvaraju se nekakvi predmeti koji... Dajte mi nešto malo, možda Vedran ti više s iskustvom, pa će se vi nadopuniti. Najavio ministar Bačić kao novi val legalizacije za one koji nisu dali prijedloge do sad. I tu isto sudjelujete, tako to su isto neke stvari. Jel vi isto mi idete tako na teren, utvrđujete stanje? Naravno, znači mi smo ona struka koja mora dati podatak o stanju u prostoru. Znači, je li kuća izgrađena ili nije, ne? I gdje je izgrađena, odnosno na kojim katastarskim česticama i kakve su one. Znači, naša zadaća, ako ćemo gledati ovih 5 strukovnih komora, je dati informaciju podatak o prostoru i o osobama koje su vlasnici na tom prostoru, a dalje sve zapravo stvar ovih drugih struka. Ali dobro, koja je najava sad? Najava je da de facto oni koji su bili, koji je taj famozni datum? Do kad si bio na onim snimkama? 21.6.2011. 21.6.2011, što znači da si dotad morao biti snimljen s tim avionom, znači na karti. Građevina je morala postojati. U onom obliku koja će se danas sutra legalizirati. Dobro, i što onda vi radite, što vas ljudi angažiraju da počnete raditi sve elaborate redom i... Tako je, da. Znači, mi kao geodetska struka izrađujemo geodetski snimak izvedenog stanja građevine koja je postojala 2011. godine. I to je sad de facto produljen rok samo za one koji to nisu iskoristili. Koji su zakasnili. Tako. Ali znači nije produljen rok da si ti mogao graditi nakon toga, nego samo za one koji su dotad imali pravo, pa iz bilo kojeg razloga nisu to iskoristili. Nije produžen vremenski okvir u kojem se tolerira nezakonito gradnja. Ali ajmo sad ovaj drugi dio koji ne ide na televiziju, pa sam to namjerno ostaje. A što ako neko napravi kuću i stoji i spojena je na vodu, na struju i sve, jer mi smo dozvolili da se spoji na vodu, struju i ilegalni objekat, što se sad događa s time? Pa ako je on izgrađen nakon 2011. bespravno. Pogledaj snimke. Ja mislim da institucija, ono što se kaže, radi svoj posao, jeli? Imate rušenja bespravne gradnje, to je prva stvar. I druga stvar, tom čovjeku koji je eventualno sagradio bespravno, dakle njemu se u ovom postupku ozakonjenja, u okviru zakona o postupanju sa izgrađenim zgradama, omogućava zapravo da ozakoni možda i nešto što nikad ne bi zapravo dobio ovoga dozvole. Ali do ovog datuma, do 6.2011. Tako je, ali oni nakon toga roka može ići u redovni postupak da se ishodi odgovarajući akti koji će mu onda osigurati da je zapravo da mu je zapravo zgrada legalna. Da uredi papire, ako je gradio na građevinskoj cesti. Samo će onda morati platiti veće pristojbe, mora platiti ono što bi platio inače. I sve ostalo. Ali realno to znači da netko koji je gradio na građevinskom zemljištu, ali nije ispoštovao proceduru, može to napraviti unatrag, jel? Sam to dobro razumio. Može ozakoniti taj zahvat. Ozakoniti, ali ako je na građevinskoj parceli. Dakle. Ako nije, u pomorskom dobru, javnom koridoru. Postoje izuzeci propisani zakonom, dakle koridori... Ali 6. mjesec do 2011. su mogli i nešto što nisu.
Dakle, 6. mjesec 2011. je stvoren okvir i rekli smo, ako si sagradio nešto do 21.6.2011. onda možeš ozakoniti zgradu po zakonu o zakonjenju. Ali makar je bilo na poljoprivrednom zemljištu ili nešto. Da, naravno. Ali to će se u postupku, dakle, nadležna tijela za prostorno uređenje utvrđuju je li se nešto može Dobro, zakoniti. ali samo da bude jasno, ovo nije, ajmo reći, moramo razlikovati legalizaciju onoga što se nije smjelo nikako graditi, od onoga što je čovjek izgradio na građevinskoj čestici, ali nije napravio papire. Da. Mislim, to je isto ilegalna gradnja, ali ova se druga može... Jedna se može zakoniti, druga se ne može. Druga se ne može, ok, samo da bude jasno. Dakle, jer ljudi kažu, evo, baš u zaleđu dole Splita, masu kuća je u građevinskoj zoni nastalo kao mi samo ziđali. Ali nisu napravili papire. Ali znači oni će, ako su u planu, ako su predviđeni, ako su u skladu s planom, katnost, sve što treba, da nemaju viška, da nisu preizgrađeni, oni bi to mogli u nekom postupku. Ajmo reći u normalnom postupku. Samo što će ih to... Malo će im biti skuplje, jer moraju platiti kazne. Naravno, znate o čemu se zapravo tu radi. Dakle, ljudi su tu vrlo mudri, ja bih rekao. Dakle, naši ljudi, ako išta znaju biti mudri. Dobro. I onda on kaže, čekaj malo, zašto bi ja to išao pa ja ću to sad prijaviti, pa ću mi reći da moram ovo što bi kažete vi sa ziđo, a imam uvjet za jedan kat, a ja još dva. Ali to ne može, to ne može, to će morati... Sad kad bi on išao u postupak ozakonjenja toga, odnosno legalizacije, onda bi vi zapravo de facto šta rekli? Da imam nezakonita 2 kata, izvoli ruši. Jedan kolega mi je pričao, sad ne znam za koju državu, ali kaže kako funkcionira u toj državi građevinska inspekcija. Kaže, ti si mudrac, možeš graditi 2 kata, ti si izgradio 5. I onda ti građevinska inspekcija iziđe na teren i kaže, aha, izgradio si 2, mogo si 5, ukloni 3. Da. Ili ukloni drugi. Znači, nije ono sad ja ću višak odstraniti. Nego, ajde ako ćemo se igrati ko je pametniji, mogu ja. Pa dobro, ali krivo sam rekao, pardon, ukloni drugi. Ali ja sam sjećam se kad su mi pričali tu praksu kako je bilo u Dubrovačkoj Republici, oni su bili jako striktni, zato je Dubrovnik onako sve izgrađen, da oni nisu imali milosti. Oni bi došli i rekli samo, brate, ruši, odmah, isti dan. Ono izlazili, kao bila je mala sredina pa su mogli, ali tu nije bilo pregovora. To je bilo ruši ili su kazne bile, oni su išli grozno na te ljude koji su išli mimo pravila. I vidi se da je ovo sve što je u gradu, ne znam, rađeno kasnije, rađeno nakon Republika, dok je bila Republika, to se vidi crta ona, dokle si smio. Dakle, oni su imali među prvima urbanizam, propisivali, ali ajmo sad znači, još jedan put ponoviti, jer znam da je to ljudima zanimljivo, rok za legalizaciju objekata, znači nije produljen vremenski do kojeg datuma, datum je ostao fiksan, i to su te snimke famozne koje svak može vidjeti. To je jedna dobra stvar koju ste napravili, znači to je ortofoto, avionska snimka, gdje vi detaljno možete doći i vidjeti što je na vašoj parceli bilo. Točno. I to je ono što su neki varali pa su stavljali one strehice, ili tako, krovove lažne su stavljali. Stavljali su, ko je znao za to, stavljali su lažne krovove, pa je to na snimci. Ko ima tako nešto može legalizirati, makar je zakasnio, ali onaj koji je radio mimo propisa i ako je izvan gabarita i ostaloga, to neće moći legalizirati. Jedno onaj koji je gradio bez da je tražio papire, a ostao je u gabaritima onog što je bilo prostornim planom, dokumentima lokalne. Tako. I po isteku datuma. I nakon tog lipnja. I nije ograničen rok do kad možete podnijeti taj zahtjev. To je recimo onim važećim trenutno zakonom je bilo ograničeno, to je, mislim da je bilo, pa se tu ako je nešto produžavao. 2013. pa 18. Tako, bio ideja da sad toga roka nema. Pa zato što uvijek dođe neko iz inozemstva reći, pa nisam znao nikad, ja ima neku zemlju, nešto ili neki objekat. Taj papir se skupo prodava za ove koji su zakasnili. Je, pa u tome napravili smo tu trgovinu onih praznih iz druge strane imali smo ovo famozni slučaj, znamo mislim o kojem govorimo, ovog i sa svih raznih političkih strana, da je u Dalmaciji bilo najnormalnije iznajmljivati ilegalnu kuću, dobiti sve papire za nju i da se iznajmljuje, a na kraju se ispostavilo da je ilegalno. To je bio isto jedan problem. Imali smo sa slučaj u kampanji u prošle godini, više njih. Pa je bilo rušenja, pa je bilo traženja papira, Ja bi se vratio opet... Ali to je kad neko radi doista sve na crno. Ima tih među prostora. Ako vi želite nešto iznajmiti na normalan način, vi ne možete dobiti vi ne možete ni kategorizaciju, vi ne možete ništa dobiti zapravo ako nemate odgovarajuće dokumente. Ravnatelj, ja znam da ste vi ravnatelj državne geodetske uprave, ja ću vam samo reći da je terena stanje malo drugačije, da su dobivali i kategorizacije, sve što vi kažete, sve ono što nisu smjeli,
To je sad drugo pitanje. Jer je ljudi ipak htjeli pare prije sebi nego državi dati i riješiti papire. Da. A negdje uistinu zapinjemo na ono što smo krenuli na početku, da su im rekli to je vaše, a nikad nisu probali da je to njihovo. I onda dok se ne riješi, jer moraš, imaš 100 tih rođaka, mora ti svak dati suglasnost, i na kraju kad riješiš papir, onda to je sve legalizirano. Ali neki nisu nikad rješavali to. Najviše to zaleđa dole Dalmacije. Nisu smatrali jer je kao zna se koji... Sve je bolje. Molim? Sve je bolje. Pa sve je bolje. Pa o tome i pričamo. Ali ovo je isto jedna lekcija kao doslovce brinute se o vašem vlasništvu. To što ti znaš da ti ostavila baba ta pokojna, to ti ne znači ništa dok nije upisano na tebe. Jer ćeš opet mu kažem, doslovce ćeš morati dokazivati da je baba umrla. Da, s tim da vratio bi se na ovu legalizaciju. Nismo više u vremenima da smo imali taj snimak iz 2011. pa ništa prije 68. u tom nekakvom međurazdoblju. Ok, za neka područja smo imali. Ali morate znati da sad država kontinuirano svake godine snima svoj teritorij i da postoji jako puno izvornika koji te nekakve sitne zahvate danas mogu detektirati. Pa koliko sam shvatio, ministar je najavio baš kod nas u podcastu i još je pričao, sad će se to biti de facto digitalna građevinska inspekcija, da će se uspoređivati snimke i ako raste neki rak tamo gdje ne bi trebao na nekoj parceli, vidi se promjena, umjetna inteligencija to gleda i samo te prijavi, izađite na teren, zaustavite gradnju. I sad to mogu lokalni komunalci raditi, lokalni redari. Ne? To su dobre stvari, evo, to definitivno mi proizvodimo te proizvode i evo, što ste rekli, umjetna inteligencija može puno toga, ne može sve naravno, ali ja vjerujem evo da će se i ovaj novi zakon o gradnji, zakon o prostornom uređenju i ovaj zakon, taj paket energetska učinkovitost, pa sad i ovi zakoni koji su trenutno u proceduri, da će stvarno osigurati nekako da ljudi shvate da država nije tu da ju se izigrava, nego da se država poštuje. Evo vam jedan primjer, to ste možda i čuli, to se pričalo, mi smo dosta surađivali sa Šveđanima kroz neku svoju povijest, pa je onda došao taj nesretni rat i dosta naših ljudi je zapravo otišlo, prognani su zapravo bili, pa su završili u toj Švedskoj i tako dalje, i sad je došao taj jedan naš čovjek i on je krenio graditi sebi kuću. Kao što bi radio u nas. Kao što bi radio u nas. Idem ja ziđat. Krenio čovjek ziđat, okrenio Janca i Praca i sa ziđo. Što ne smije ne okrenu Janca, ne? I sa ziđo, I sad su se Šveđani našli u panici. Nikad nisu imali takav slučaj. Oni nemaju u propisu predviđeno šta se događa kad neko radi bespravno. Ko i Japanci, što kad je bio Milić, kad ih je pitao što radite kad neko bespravno gradi, ali to je nemoguće. Kaže, a što ako ipak bude neko gradio? To je nemoguće. Da. Mislim da oni ne razumiju da se to može uopće dogoditi, Tako da, evo, ja vjerujem da ćemo da će se dogoditi ta nekakva, to nije lak proces, da se razumijemo. Mi smo još uvijek, mada smo od osamostaljenja prošlo još dosta godina, da smo još uvijek mlada država, I vjerojatno će trebati proći neka promjena generacija se nekako zamijeniti, da počnemo razumjeti da država je tu da omogući, a ne da ju se vara. Ja bih se isto samo nadovezao, ono što možda i nismo spomenuli, mislim, vlasništvo jesu prava, ali su i obaveze. Uh-huh. I zapravo većinom se vlasnici moje mogu šta hoću i kako hoću, ali zaboravljeno ovaj drugi dio obaveza koji proizlazi iz tog prava vlasništva. Spominjali smo na kraju prvog dijela emisije zapravo poljoprivredno zemljište i taj nekav problem usitnjenosti. Mislim, čak uz tu usitnjenost problem je količina zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, gdje zapravo Zakon o poljoprivrednom zemljištu jasno propisuje da je vlasnik poljoprivrednog zemljišta obavezan to zemljište održavati prikladnim za poljoprivrednu proizvodnju. Sad, šta s onim ko to ne radi? Koje su posljedice? Dosta često mi zapravo, pa i država, izbjegava napravi taj korak da bi vlasnik snosio... Lupat ili porez ili nešto. Pa mislim, ne mora porez, ali zapravo na neki način prisiliti osobu koja je vlasnik da radi ono za šta je obavezna. Pa dobro, ali vidjeli smo sad porez na nekretnina ipak nekakvih, koliko su rekli, samo u Zagrebu, a načekuje se nešto, ali 80.000 nekretnina je došlo u najam. Nije to onaj porez na nekretnine koji bi zapravo... upravljao. Tako je, da. Mislim, danas je nekretnina, kad evo, sama riječ mi kaže, znači danas je nekretnina investicija. Nekretnina sama po sebi bi trebalo biti nešto što vam osigurava nekako životno pravo stanovanja.
Većinom danas ljudi sa viškom novaca investiraju u nekretnine. Ono što je zapravo malo specifično je da i ovo, mislim, naša nekakva tema, uređena zemlja, čisti papiri, danas prolaze i oni papiri koji nisu čisti. Zapravo se kupuje sve što bi jednog dana potencijalno moglo imati vrijednost. I u tom nekakvom smislu mislim da smo dosta nježni prema nekretninama po pitanju, ajmo reći, ovog poreznog dijela. Da nismo nježni, on zapravo na neki način i ne postoji. Imate mehanizme, naravno postoji obveza plaćanja komunalne naknade za građevinsko zemljište koje je neizgrađeno, međutim to građevinsko zemljište može biti pogodno za gradnju. Šta je sa zemljištem koje je zapušteno i nije pogodno za gradnju? Nema priključak infrastrukture i tako dalje. Ono je stavljeno po strani i nije predmet oporezivanja. Ja bi takve nekretnine zapravo investicijski usporedio ono sa zlatom. Ne moraš raditi ništa, vrijednost raste. Da, ali tu si mi, kad smo pričali o nekim stvarima, rekao si da u principu kuća koja je bez krova, na nju ne plaćaš porez na nekretnine ako imaš krov. Tako je, nije pogodna za stanovanje. Pa ne mora, može biti kuća pogodna za stanovanje sa ravnim krovom. Ne, ali ova koja je bez krova. Bez krova. Da, dobro, bez krova. To je zakon dobro uredio. To je Ministarstvo financija tamo dobro uredilo i to ja mislim da je to vrlo precizno navedeno. Jer stvarno postoji takvi gomila nekretnina gdje ste vi naslijedili gomilu toga nečega. Nemate pojma di vam je to, ali ja vjerujem da bi se vrlo vjerojatno stvar još dodatno uredila kad bismo mi bili svjesni kako je to moguće da ja ne znam gdje mi nekretnina plaćam porez. Da, isto. Ali idemo, ja mislim da je ovo bio, ajme reći, politički kao što sve drugo potez da uvedemo porez na nekretnine pa da sad bude minimalan pa će sad stiskat gas jer to je alat za upravljanje politikom, nekretninama. To je ta situacija ogromnog broja praznih stanova. Ali to pitanje, nikomu ne možemo se složiti, imali smo podcast gdje tvrde da nije onih pola milijuna brojila, točno, jest da su brojila, ali da nisu to nužno sve useljive nekretnine. Sad ćemo vidjeti kako vidiš. Znači imamo... Možda samo malo da se nadovežemo na ovo što je Vedran rekao o tom i građevinskom području koje nije dobro iskorišteno. Ja vjerujem da će se i ponovno vraćanje te urbane komasacije u građevinskim područjima pridonijeti da se stvarno te nekakve sitne male parcele koje nikad neće postati kao izmjene ili... Tako je, da se one zapravo uđu u tu nekakvu, nazovimo je komasacijsko područje ili gromadu, gdje će svi od toga zapravo imati korist. I taj vlasnik koji ima jako jednu malu parcelu i nikad neće moći ništa graditi. Ili grad, ovo što su Kekinu prigovarali među ostalim, ta situacija koju smo jako dobro poznali kad kupuješ nešto, te sitne, besperspektivne parcelice okolo kuće. Recimo što je isto zapravo apsurd, vi imate nekakvu malu parcelu na kojoj ne možete ništa, 23 kvadrata koja ničemu ne služi. Ne može ona imati jednaku vrijednost kao i ona građevinska na kojoj se može nešto raditi. Ali ako zamijenite... A sad kako stimulirati vlasnika koji nije ničim stimuliran jer mu ne predstavlja nikakav teret, ali potencijalno nosi jednog dana jako veliku korist. Kako ga stimulirati? Mislim, zašto bi on to prodavao, osim ako ne može za dobre pare, pa možda čak i veće od onih koliko to realno vrijedi. Ali zato ima urbanu komunizaciju. Porez, ima tu alata, država pomalo uzima instrumente u svoje ruke. Nećete vjerovati, mi smo već dobrih sat i 15, mi smo na kraju ovog podcasta, puno vam hvala na vremenu i vrijednim informacijama. Na kraju smo još jedne špice s macanom, pretplatite se na naš YouTube kanal, komentirajte, pišite što vas zanima i predlažite goste koje biste voljeli vidjeti u podcastu. Vidimo se na špici i iduću subotu od 10 sati.